السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یوٹیوب پر پہلی مرتبہ قرآن مجید کا ترجمہ پنجابی اشعار میں عاصم اسلامک سینٹر کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کا پارٹ نمبر 111، جس کا آغاز سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے ہوگا۔ میں حسب عادت اپنے تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اپنے دوست احباب اعزاء اقرباء تک اس کو شیئر کریں، لائک بھی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس کے اندر آ کر ضرور فرمائیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 111، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ محبوبہ تم پڑھ سناوی سچی خبر انہوں، آدم دے دو پتراں بارے جانن او جنانوں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ جدو دعا قربانی کیتی رب دی وچ درگاہ، ہوئی قبول دعا چوں ایک دی رہ گئی ایک دی راہ، ہوئی قبول دعا چوں ایک دی اور رہ گئی دجے دی راہ۔ قال لَأَقْتُلَنَّكَ، قال کہنے لگا میں قتل کرانگا تینوں اس دے بدلے۔ انہیں آکھیا اگوں اس نوں اے میرے بھائی پگلے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ رب قبول ہمیشہ کردہ نظر نیاز انہاں دی، تقوی خوف الہی پریا اندر تبا جناں دی۔ لَئِن بَسَطتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، جے تُوں دست درازی کیتی میرے وال کمینے، میرے قتل کرن لئی تیرے اگ بلے وچ سینے،
मा अना बिबासिती यदिया इलैका लिअक़्तुलक, मैं ना दस्त दराजी करां तेरे वल कमीने, तेरे कतल करन लई मेरे अग बले विच सीने। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, बेशक मैनू खौफ खुदा दा वग वग मारन आवे, पालनहार जिन्हां दा ओ आपे सिफत सुनावे, पालनहार जहान दा ओ आपे सिफत सुनावे। इन्नी उरीदु अन तबू अबी इसमी व इसमी का, बेशक चावा मेरे गुनाह दा तू ही पार उठावे, नाले अपने गुनाहां अंदर और तू भी फड़या जावे, फतकून मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउ ज़ालिमीन, हो जावे फिर दोज़खियां विचों मेरे मूर्ख पाई, जालिम लोकां ताई मिलदी है ए सजाई, फतवात लहू नफ्सुहु कत्ल अखी फकतला, चंगा लगा नफ्स उस देनू कतल भाई नू करना, कीता कतल परादा ओने याद ना रहा मरना, फ़अस्बह मिनल खासिरीन, घाटा पावन वाले विचों और फौरन दाखल होया, दगा दिता उस मूर्ख ताई और बुरे नसीबां गोया, फबासल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्ज़ि लियुरियहु, फिर अल्लाह एक कानू कलिया और जमीन को रिदी जावे, फिर अल्लाह एक कानू कलिया जमीन को रेदी जावे, ऐस लई के दसे उसनू क्यों कर लाश छुपावे,
کیف یواری سوءۃ اخی قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب کہنے لگا افسوس ہے مینوں اینا عاجز ہویا ایس کان دی مثل میں ہوندا اینا بھی نہیں گویا فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ہوندا لاش چھپاون جوگا اپنے پائی والی اہل ندامت وچوں ہویا گھر دی کوٹھی کالی من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل ایسے قتل سارے ساڈی قدرت ہاتھ وکھایا ایسے قتل سب نو ساڈی او قدرت ہاتھ وکھایا اسرائیلی ٹولے دے حق رکھیا لیکھ لکھایا انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض بن بدلے جو جان کسے نو قتل کرے گا ظالم یا فساد مچاندا پھردا ہووے اندر عالم فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اس دا ایک کرتوت تمامی آوے ایس حسابے جیوں کر سارے لوکاں تائیں کردہ قتل خرابے ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا جو کوئی جان بچاوے کوئی اس دا عمل پچھانی جیوں کر سارے لوکاں تائیں بخشے او زندگانی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ انہاں کول رسول ساڈے لے دلیلاں آئے پھر بھی بے شک بہتے سارے انہاں وچوں آئے بعد ذالک فی الارض لمسرفون
جنہ اس دے پچھوں اندر زمین فساد مچائے گویا دنیا اندر اونا حدوں ہی عمل ٹپائے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ اللہ پاک سزا انہاں دی اے مقرر کر دے اللہ اتے رسول او دے نال جڑے لوکی لڑ دے وَيَسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا نالے جیڑے وچ وطن دے پہ فساد مچاون سولی جان چڑھائے یا او قتل کرائے جاون او تو أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض یا پھر کٹے جان مخالف ہاتھ تے پیر انہاں دے یا پھر مار پجائے جاون اور ملکوں بار انہاں دے ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اے رسوائی دنیا اندر ہون ذلیل چنگیرا آخر اندر پاون گے او نال عذاب وڈیرا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ تُوڑے غالب آون تھی جو پہلا تائب ہوئے او نا اس زمرے وچ داخل جڑے تائب ہوئے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تُوانو اے گل معلوم ہوئے بے شک اللہ سائی بخشنہارا اللہ رحم کماوے ہر ایک تائی صدق اللہ العظیم.